दुआर बाबू तो कहते सीमा छंट सारंग तरंग ए पुष्पोद्यार तांकर तो देखा ना कि दर्शन भी नहीं आसंतु आसंतु आज सीमा छंट सारंग तरंग को अड़े बड़े कौशल जमी विषाक्त भोजन खुई जीवन शेष करके मारिदेवी तापर हेबी मु कर्णाटक राज्यर सानाराणी फिर मु कौन करी तांकर तो एपर्यंत देखा नहीं कि दर्शन भी नहीं 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 मुझे डाक दिए मो डाक शुणिला मात्र कि निश्चय मो पाख को दौड़ी 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 ना ना अकाल विलंबन करी डाक दिए मु से सारंग तरंग को ए सारंग धन तरंग ए मधना कुआड़े अच्छ मधना ए सारंग तरंग मला मोटा का सुन करते ना ना जानी जानी तमें मो सारंग तरंग ना ए सारंग तरंग तुम सका खाइबा को जाइछ खेलिबा को जाइछ तुम कौन भोक होनी आसधन खाइब ए मथना मुना आज मो निज हाथ खीरी पूरी मीठा पीठा केते जिनस तैयार करके आनी मथना सतमा अरे खाई दिया ना मा ए मथना तुम कौन सतर भोक होनी ना सुना धना रूपा जना सुना धना रूपा जना न दखिले तो बदना न दखिले तो बदना तरंग तरंग मोरा बेनी नंदना दंडे न देखिले बुझे नाही मो मना दंडे न देखिले बुझे नाही मो मना सुना धना रूपा जना सुना धना रूपा जना न दखिले तो बदना न दखिले तो बदना तरंग तरंग मोरा
ଯେତେ ଜିନିଷ ରୋଷେଇ କରିକି ଆଣିଛି ମୋ ଧନ ଆରେ ମିଠା ପିଠା ସାରା ଲବଣୀ ଆସ ଧନ ମୋ ପାଖକୁ ଆସ ପାଖକୁ ଆସ ରେ ମୋର କୁମାର ମଣି ଖୁଆଇ ଦେବି ମୁଁ ଭାତ ସାରା ଲବଣୀ ପାଖକୁ ଆସ ରେ ମୋର କୁମାର ମଣି ଖୁଆଇ ଦେବି ମୁଁ ଭାତ ସାରା ଲବଣୀ ଦୁଃଖୀ ଧନ ସୁନା ଜାନ ଦୁଃଖୀ ଧନ ସୁନା ଜାନ ନ ଦେଖିଲେ ତ ବଦନ ନ ଦେଖିଲେ ତ ବଦନ ତରଙ୍ଗ ତରଙ୍ଗ ମୋର ବେନି ନନ୍ଦନ ଦଣ୍ଡେ ନ ଦେଖିଲେ ବୁଝେ ନାହିଁ ଦଣ୍ଡେ ନ ଦେଖିଲେ ବୁଝେ ନାହିଁ ମୋ ଦଣ୍ଡେ ନ ଦେଖିଲେ ବୁଝେ ନାହିଁ ମୋ ଦଣ୍ଡେ ନ ଦେଖିଲେ ବୁଝେ ନାହିଁ ମୋ এই সারঙ্গ তরঙ্গ মা আরে দিদি না মধ্যে কিছু যে তোমার ভারি বড় বড় গলানি এই মতো না মা আচ্ছা না চুপচাপ বসে খাই দিয়া ও মা এই মতো না মা আচ্ছা না আচ্ছা যাতারে গীত গাই খাই দেবে মুসনা ও মা সমস্যা পুয়া মানে হ্যাঁ দুর্গেশ্বরী এ কি তোমারই অসলি রূপ পারুছ সর্বপ্রথমে মতে মারি দিও মোর মা ছন্দ পুত্রদের উপরে অত্যাচার করুছ খলি কুহ দুর্গেশ্বরী তোমার এই রন্ধ খাদ্যরে বিষ মিশিছি রে না স্বামী তুমি কোন কৌছ নাই স্বামী নাই কৌছ ମୁଁ ତ କିଛି ବୁଝିପାରିନି କିଛି ବୁଝିପାରିଲ ନାଇଁ ସ୍ୱାମୀ ଦୁର୍ଗେଶ୍ୱରୀ ତମେ ଆଉ ବଳବନ୍ତ ମିଶିକି ସେହି ରୋଷେଇଶାଳାରେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ବିଷ ମିଶେଇ ଦେଇଛ ତାହା ମୁଁ ବେନି ଚକ୍ଷୁରେ ଦର୍ଶନ କରି ଆସିଛି ନାଇଁ ସ୍ୱାମୀ ନାଇଁ ତମେ ମୋତେ ଭୁଲ ବୁଝୁଛ ଓ ଭଲ ବୁଝୁଛି ଆରେ ମୁଁ କାହିଁକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିଷ ଦେଇ ମାରିବି ଯେ ମୋ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ କେମିତି ବିଶ୍ୱାସ କରିବି ତମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି ନା ମୋର ବେନି ନେତ୍ରକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି ସ୍ୱାମୀ ତମେ ମୋତେ ଭୁଲ ବୁଝୁଛ ଦୁର୍ଗେଶ୍ୱରୀ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିନିଅ ଏ ଖାଦ୍ୟରେ ବିଷ ମିଶିଛି ନା ନାହିଁ এই ଖାଦ୍ୟକୁ ମୁଁ ନେଇଯାଉଛି ପରୀକ୍ଷା ସମ୍ମୁଖକୁ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ପ୍ରକୃତରେ ବିଷ ମିଶିଛି ନା ନାହିଁ ତମେ ମୋତେ ସନ୍ଦେହ କରିଛ ସନ୍ଦେହ କରୁନି ଦୁର୍ଗେଶ୍ୱରୀ ଦେଖିଲେ ଦୁର୍ଗେଶ୍ୱରୀ ସେଇ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲା ମାତ୍ରକେ ବିରାଡ଼ିଟା କେମିତି ଛଟପଟ ହେଇ ଏ ପାରିରୁ ସେ ପାରିକୁ ଚାଲି ଯାଉଛି ଆଉ ମୋର ବେନି ପୁତ୍ର
ସାରଙ୍ଗ ଦରଙ୍ଗ ଯଦି ଖାଇଥାନ୍ତେ ଠିକ୍ ସେହି ବିରାଡ଼ି ଭଳି ଅଳ୍ପ କ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆରପାରିକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଅଲକ୍ଷଣୀ ନାରୀ ଜାଣି ଶୁଣି ମୋରି ସମ୍ମୁଖରେ ମୋର କୁଳର ପ୍ରଦୀପକୁ ଲିଭେଇବାକୁ ବସିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ, ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ, ଚୁପ୍ କର ଲକ୍ଷଣୀ। ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆରେ ପସଣ୍ଡି ଚଣ୍ଡୀ ତୁ ଚାମଣ୍ଡି କି କଥା କହୁ ମୋ ଆଗରେ?